Alhamdulillah ko bela jelen nogoya bamanan ka kuma ko fɛn bɛ mɔgɔ senateliya a bɛ mɔgɔ dalateliya balimaw a bela jelen b'a kalama fɛn bɛ senna ne ko a ma ko sina n k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛna yira la finman a bɛ ka fɛn jumɛn de kɛ en tout cas c'est pas ce que nous on croyait mɔgɔ si bolo ko fɛn wɛrɛ de don. En fait tout le monde se pose la question dɔw b'a fɔ ko vraiment a ka jugu de a kɔnɔ ka jugu dɔw b'a fɔ ko a ka ko in i b'a ko j'aime partager i n'a fɔ ne yɛrɛ bolo n ko o de don. Mais du coup tu te demandes hadamaden normali i b'i yɛrɛ cogoya min na ka nin ko nasugu ninnu kɛ k'i ɲɔgɔnna hadamaden layɛ dɔrɔn ka essayer k'i b'a lebu ko k'a yira diɲɛ na vraiment c'est incroyable. A ka bon hadamaden bɛ hakili ma parce que munna bi Mali kɔnɔna na c'est une réalité que je parle avec mon cœur. C'est une réalité aujourd'hui. Même si n'a se ma côté bɛɛ b'a dɔn fɛn ɲuman tɛ ne y'o fɔ n bɛ segin a kan. Tout le monde sait fornication fɛn ɲuman tɛ jɛnɛya kɛ a man ɲi mais réalité min bɛ bi diɲɛ kɔnɔ ça c'est une réalité o dogolen tɛ mɔgɔ la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ne balimakɛ ne balimamuso bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn tout le monde sait bɛɛ ka sɛgɛrɛ b'i ka côté la bɛɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ cachette la tout le monde sait ça. Bon bi Mali kɔnɔna na Bamakɔ bi ala n'i ko k'i bɛ mɔgɔw labɔ cɛ ka kuma ko dɔɔni dɔ tɛ dɔ fɛ ko kanubaga tɛ dɔ la an man tɛ dɔ la kɛrɛfɛ ko i laban na taa ni Bamakɔ tilancɛ bɛɛ ye dɛ mɔgɔ min bɛ to yen a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 kan. Donc pour vous dire i yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ k'a bila i hadamaden ɲɔgɔn k'a lebu en tout cas ne yɛrɛ dara ka miiri n ko mun de bɛ ka Malika ka finman bila n na balimaw fulaw ka kuma don ko ngonga tiɲɛ nin de ye tiɲɛ jako nafolo ni foyi tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ nafolo ni foyi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra baara ye billahi ta'ala ne balimaw a kɛra baara ye billahi. Donc n'o de fɔ n ko a ye vidéo partager Zouka Touré ka se ka vidéo in sɔrɔ a ka se ka autosaisir nin dossier in na Procureur Touré ne bɛ kuma min fɔ dɔrɔn na denmisɛn kuma do bamananw ka kuma do c'est comme si ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔla la Mali in kɔnɔna na n'an ma wuli k'a jɔ bɛɛ sigilen ɲɛ bɛ nin ko in na a bɛ k'a négliger ko ni mori min ko a ka mori min ye dugawu kɛ ko dugu ka ci dugu ta ka tiɲɛ ayiwa k'a tɛ fɔ mori yɛrɛ n'a ka wala n'a ka kuranɛ kɔ nin bɛ komi basani fila ka kɛlɛ dugu kɔnɔ basani fila tora ɲɔgɔn na mɔgɔ si m'u jate bɛɛ ko nin t'anw ka kɛlɛ a laban tasuma nana don dugu la dugu bɛɛ jenina ka ban a ma kɛ bɛɛ ka problème ye wa ok i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛrɛ ye kunun a tilalen a ka manamanakan fɔ la a ye publication de kɛ ko alimami dɔ den bɛ ko in na balimaw ne y'o de fɔ ne bɛ kuma hadamaden hakilimaw de fɛ a yɛrɛ o publication kɛ ko alimami dɔ den bɛ ko in na ayiwa a bɛna le Bamakɔ kɔnɔna tɛ n y'o fɔ n ko tigatɔli bɛ bɛɛ ka so tigatɔli bɛ bɛɛ ka so bɛɛ i yɛrɛ b'a dɔn e jogo ye min ye n'i bolo ko maaw ɲɛ ci la mais Ala ɲɛ b'i la ka tɛmɛ bɛɛ kan. Donc n'i bɛ nin innocent ninnu photo fila bolo n'u bɛ ka u ta ka yala n'a ye n'a yɛrɛ bolo k'u bɛ ka fɛn dɔ kɛ k'a sɔrɔ o tɛ ko yɛrɛ nana kɛ arnaque de ye sisan n bɛna le n balimaw n bɛna le preuve à l'appui n balimaw Touré ka autosaisir nin dossier la an b'o ɲini Touré fɛ an b'a deli yɛrɛ de sinon ne y'o de fɔ n ko a tɛna kɛ fɛn dogolen an bɛɛ bɛna ye finman an bɛɛ bolo k'a bɛ ka nin ko kɛ en fait
anana kana boni nunga vocalu di uka groupe ngona nyo fo ngone temna ni groupe nyona do fe mais anana no ye katemelu groupe ni sira de kan c'est zuto o ye prétexte de ka irara maduna ko alebe ka sunguru ba yakele sinon balmo ne la video follow la no ne mu fo ne mu fo nga video follow la no ngo afima ngona soro ngo ibe ka sunguru ba yakele ira ko mo de be ku blala ko mo de be ka demsenu jago ko ku bla sunguru ba la ne balmo ça c'est très simple no lo finyana c'est très simple a faudra o tigi ka dossier ta i ka taga o di procureur Touré ma a Touré ni muso ne be ka demsonu fere woni nche ne be ka demsonu blanna Touré ka autosaisi Touré be dossier ta Touré ba ka enquête kaka ou soit ni Touré fait mi fiena ewa abane et te zouzier depuis à la yida ima comment on appelle droit kalanke amogo tagaso muna eba fo kebe mogo juger comment te kebe na mogo photo ta ko lu publier ne balmon betla ka a video kunguruni bla mais ay taka ouverture media page sans la ouverture media page je pense que mogo chama be na abe ouverture media page don ay taka page sans la abe aye uye lesbian munumne muso munumne lesbian ala awuye uyu kojugu kelebagaw ulu état de ulu mnele abla jele aye uye fenge de bleu nyeda la wu nyeda maski kubla ulu mniye lesbian ulu ni jannu zanga kele ne no fo bela jele na moni ten dadula parce que ulu ko ko gone ni jen fen bela jele parce que au surnaturel di ka fenke femi re dagalente fanshi dugu ka halaka anya me ko dugu halakira o ko nunde no fe mais jenaya keli ambe duwa de ke ambe wajulu de ke ala ki kisi jenaya ma ani jenaya kela ni sara femi binye ambo de fo on se odi et sinon jenaya ke debi kira kilela jenaya bi donc ne ko kebe mo photo ta kanu yira wala ko boka jinake abe ka ka here du na sara na be fili jana ba kono abita fili jana ba kono ete da no fe kawurula atite anite da kawuru kono ika fodi tala no fa ni na no ngate lesbian ko kelela de parce que anyeba la ne be ka video ke donc c'est ça no aba essayer ka do ngolo yelema ko ale be ka lesbian kelela te lesbian kelela bi ate lesbian kelela sin no fanya na ngona asro ngabe lesbian kelela bima shiko blow kelela bima shiko bla lesbian kelela raison ka atlikle amashiko demola sisa ndebno deme no fonge eteru ye pedo ye yano el pedo jera e mo lukele bire ebna fokebna e lesbian keleke kebna peria keleke o kele flana bera jelema kalama malion no do fo ngo aramade jatimne de jenwono ni mama sita sunguruba dengolele ina fo alere nyogona bema fima yano ka wuli ka tafesira chela iba fo fa de bala jem burjalite amada sirgi na so mogoka à cause de qui mama sita mogod sunguruba ta mama sita ka sunguruba o dogolendo mo lendo bomako même mama sita bela jelema kalama ale be voyager de sunguruba abe wele Congo abe wele Côte d'Ivoire abe wele Afrique fambe ne akela no sunguruba kelendo manga fo kibe mama sita dema ha manga fo kibe mama sita dema kuma te malen ka sirgi jabateka mali sardo ka fo kebe mama sita demoka donc banmo ka fayna dron ni neuro fo ngoni make malere fe ne reta do ala ni da ko ka ko malere kuma to ko fla aw de be ka mo de ba wulo ko fla ko ka jamu ko ba ni te fla ni ra ni share te malo wono share te na bida parce que ni na share fo de to fo comme na valeur do ala ni wuro se de ngulo le ka bla jen feti share te na mama sita ka keleke balmo o temena ka boyi
Si ça non, nous refons prétexte kundo. Vocal blanc nous faisons nous. Anana kana donga ko lui, ka prétexte. Ok. Donc si ça non, mon est là. Fiman beka essayer. Émissaire ou ba boulot Bamako, na beka bla. Ka mogo photo nous mogo ka numéro ba boulot. Donc a yɛrɛ bɛ TikTok sanfɛla la a bɛ musomanninw jateminɛ fɛn bɛ musomanninw minnu bolo donc téléphone ɲɛnama n'o ye 12 Pro Max ni 11 Pro Max ye n'a y'o ye musomanninw minnu bolo a b'olu jateminɛ a b'a dɔn cɔcɔcɔ fɛn bɛ nin kun ou soit nin dɔ bɛ bɔ o tigilamɔgɔ fɛn b'o kun fɛn bɛ nin bolo a b'a essayer ka taa émissaire bila olu bɛ taa ka sɔrɔ ka taga message ci o ma a ko karisa de ye n ci ka na. Fima, tu as barré ça. Ni nous faut résoudre. Voilà pourquoi mon côté m'a femme quoi. Net de injustice, ni nous faut réseau kayano. Biman blaning kala la mo genou ay barake. Et c'est ka wuli ka ti da Franci. I ka mana ko ka deun soro. O deun ka war de be ka balo. Ni ta don français o abu o fen to wole tukamna. O deun de be ki balo. Si ça n'a pas calme, au sarali si ça ko kera bara français c'est ça. Donc il t'a don, il veut balo toga miera là. Parce que no fo mo mogote ka foko mogobe ta yero ko sunguruba ble mogote ta mumbe. Hein? Mumbe koroy. Kulo kuruni e falaga. Abe falaga dongoni. Sogola falaga mbe sogola. Kulo kuruni falaga de be koro. Mogote na mogosi aga getu quoi. Moi aussi, tu as fait qu'à éliminer à son groupe à fait. Donc là maintenant tu es obligé. Tu es obligé qu'à essayer qu'à faut qu'il veut musulmanu arnaquer. C'est pas la peine. Aïe vidéo qu'on groupe d'offre à page en kunu. Vidéo ina. Aïe rebecca foko et aïe vidéo nimbla. Dobeka aga émissaire de tra musoman do nyininga ko o ka photo chikana wa niye o nyininga min ko lare o photo tu bulodi mais ouye deni ka numéro soro mais deni ka photo tu bulu donc si ça non ouye deni nyininga a chebe ka deni nyininga ko aga ka photo ji deni ko ka ba ka photo chi muna ko che kante photo chi ko mbola ko si ça photo chi ko yi kama no konkoi. Donc, ayo ta kana obla aga Facebook kan. Ka keba foko mogo be ka sirale ale be kele ni man la te kele ni manare aka émissaire de o deni aya essayer ko deni ka photo ci mais deni ka photo ci ça ou deni baga de balma ke balma muso c'est très simple no ro fo ngo beni do be ñogon fait tout le monde a comment on appelle un secret cassé muso mani bita sur un mogo do be ka go du coup ou bien de ima ko karza ko ibe ni 150 ou 100,000 iba sara ou soit iga fait mun bambulo amba bla rezoka de vokalu mun mene bulo yano o rebe ka fa konana konete ko malika du nete konere nete fu yalla ko malika du. Donc, au-delà de l'euro, la bête stop mine, yann ngata eurojan. Et Malika, vraiment, il a mis tort le titre là. Il est vraiment sorti pour sauver ton honneur. Aya que tu réseau va perturber. Malika, il est vraiment temps de sortir pour sauver ton honneur. Ou soit, tu nous dis vraiment si tu es mêlé dans ça. Parce que il te fait kasigi kokoro konnana nyoro fongo fimana na on sur vidéo kela no bimam la raison ka. Donc je veux pas revenir en arrière. Malika sors nous sauf ton honneur il to de ka fo mais il to de ka fo vokalina ou te ka fiman fraka ne ko Malika. Donc Malika je t'interpelle là nyoro fo essaie de sauver ton honneur. Parce que arnaki be ka ke e to de be ka fo ou te ka fiman yere fraka. Donc chebe aga émissaire me mune fo Ismaël ko na mabo ko ni amafene ko ate ko rappelle la photo na fait ko babla e denu ga mako fa de bala ko be ka mun kuma yere fo
Elle était fin kalama ko ina ere ka be ka mun de fo. Effectivement, elle ne savait rien. Après, deni nana a yɛrɛ ka kuma k'a ye ne ka vidéo ye. A ye n ka numéro ta, a ye message nu fɔ n ci ma. Ale tɛ foyi kalama. Il savait même pas que ko nin kɛlɛ bɛ ka kɛ. Donc, u ye deni ye dɔrɔn k'a ye k'a fɔ ko se bɛ deni ye dɔrɔn u taara don a kan. Ne balimaw, ke e bɛ ka kɛlɛ kɛ. E bɛ ka mun kɛlɛ de kɛ. Malika ka fima u fɔ anw ɲɛna e bɛ mun kɛlɛ de la. Ka mɔgɔw arnaquer a. Et c'est pas la peine. Ne balma fengo be yano mais ñoro fon pour mieux voir mettre la ka vidéo ni ka bla abela jirim baye den qualité nasugu mieni mo nasugu miendo abela jirim nay ni meni ñini malien a fait aya ke alan kira kama mba délire ni numéro min flani ñoro fo mettre la ka bla mba ke vidéo ka bla ni aka émissaire de deni ñoro fo na ka ya bloqué akoko fa bala obi ka ale be plainte tiga kama ka be recharge kaka ni ne malika ka fima ka émissaire mais ni doronte émissaire mbabula be fila saba ñokona bo ulule be ka essayer ka do musumanun kan we musumanu ka numéro fima yere be musumanu ale be TikTok kan abe musumanu ka vidéo ni fon yi maintenant sebe musumanu munu ye aba essayer ko lu ka numéro soro tuga fen fila bo soro maintenant abe soro ko di émissaire mumma parce que abaro na yere tara kuma akuma ka minai don abe don ka foko fima yere be kan maintenant abe ka émissaire le blakata ulu le be ka bonu ko nbe ka fene balma on ye Ismaili ñoro fo betla ka fembla abe recherche ke numéro nka c'est très simple numéro ye orange li natara orange la quel que soit alpha ibita so ay numéro tanaka carte ni ne ou ay numéro tani aka passeport aka carte d'identité donc a photo be ye aka fenga be ye donc a fo autorité interpellée ni ngani ni tuga bela jelena kamne abe to yoro fo obi fima mbe ka ublala daga de fima la katima ko abe malle aw la kala ka tonu abe malle daga de fima la katima ko voilà et ntaro abna famu tuga mina ko vous voyez ni fla ay message minchi ni deni ni war saruma message munte ko sobere quoi betla ka bebla ne balma abetla ka be wallahi billahi we wa bi sabare ni ngali ke den dola ay wa bi sabasara masa c'est pas la peine. Mais je me suis posé la question, mon monde ka deni blan na iba foko fa de bala. Ja wari. Ne balma ne be mi fo na balma muso. Bongo muso mani bela jeli. Ay vidéo partager mo fa mana vidéo soro. Aya ke peu bo nyina fe billahi drome kele centime 1 centime mo fe mana din den man te yafima billahi te yafima jemfra laraka 1 centime mo si kana dama wa aka mo nu uye fe fo uye message fe chama aya ke alan kra kama ay nga numéro be nga page ka fe nga nu tena ko sebe mais je pense que mina fait un jeu quoi. Je pense que maintenant fin jeu fin te yo ko sobere quoi je ne sais pas nasro abe ko sobere tano aya ketu ni fle ou ye deni mi arnaqué ka wa bisaba baku o deni ni fle ni ouais mon frère nyera ye o refo est-ce que abna yetana mais metla ka vidéo kungurne ka bla abela jelem nay
Nya kunu ka fokala awula me. Na mo ko nu futu sara o ba mo ko video sara. O bi wari reclame o tigi. Ko do mo sara o ba ka photo blog o ba ka video bla. Ese ko fa mo re data. Parce que andore bare no fa ale bi français o bi ba mo ko. Client bo le contacter. Pour vous photo de vidéo qu'on a bla fou ka wari sara. Souvent, 150 000, souvent 100 000, souvent 102 000. Et enfin, si je suis un peu par exemple, on est pour que vous photo blog, vous voir les demandes vous faites. Et puis encore, à nous payer de réunion on fait. Mais on t'a fait. Ne pas faire abatable. Voilà abatable. Yeah, abatable. Parce que c'est que vous payez vous poser ça. Non, merci beaucoup FBI. Merci beaucoup FBI. Ay abadabla. Ani chembe nyogona ayi. No fo ete billahi. Ma minun temeninya arnakila ne nkoda ukola. Ayi togo lunyini nga wado fembi. Ni ti ngosi tulurula. Ari ki nga arnaki ke chukwa worla. Okunga fusa fima ikana fo kibina. Harma don kiwulu takubu photo boko bu lebute. War no fe. Moi, c'est pas la peine. Non, faut, Atlobala. Atlobala, ani pédo benyo fait. Quoi, allez, pédago kelela. Aïe, a te pédago kelela, bien te pédago kelela chini. Ce qui donne bonnement. Mais, même il faudra. Moi, mon bar, non, fait, nous, avec à soutenir une bêtise. Ne bonnement, à Kanadjibula. Alay jenda jenda fana naturel beti mo ikra tugo jenkono mo lankolon bi no fe inyona mo lankolon ulle betu no fe ki soutenir ka betisi la donc arama den kera tugo ikra den na sugu fenfe de lankolon na sugu fenfe ibi nyona soro ulle betu ko ki soutenir ika betisi la c'est comme si den mi mbora ko sena almami musulman wa ko prophète musulman kale tirani fo abeto ka vidéo ke akanangolo kale be wajibu ni fonga et pourtant la fille est mentalement malade amangene mais mon robé minumbo o ka vidéo partager ka aimer ka commenter ku a gatabulo kan hein donc ka irala do mo mo na ke tuko tuko ayre no na peut-être il y a des gens qui ne savent pas avec la femme qui parce que quel no malien filika teli ou les malien ka problème en filika teli ni mo ka ba berne tron yorni kelen do quoi suma akilima sigi ka miri même une seconde il va do kon deni te fin do kelela ko ni be ka fin do nyini sinon mo normalement c'est ka fo ki bi 18 ans kebo da bongo bi kebe mo ka jina ko fo ni ko kibo ke ite bongo be ira hein kabako din danke fola no fam bis ntaro mina fo tukamna be jinake ko mawrete jinake mais comment cela c'est possible même harama den sigidron me do yakilla tugudi nyoro fayna ngone ma fo mo jinaka jina haramulelo mo ni ko kiba ke haramulelo ndo abi haramulelo shin wani saragi to ko be do jana ba kono fo ni sigira alama de mais never jinake dani kana jinake hein ne be jinake ne ka fongo karisa mo comment on appelle Rodolfo Doucouré ne ka fongo Rodolfo Doucouré kana jinake non ne balma nga sabalisa où est la cohérence ay sigi dora kan kelen la dron cohérence be yoro me ni kelen konna ake alan krakama na sor ko ni be chenga we na te chenga ja war ko dudu hein vocali comment on appelle vocali mbe ni vidéo ke mina vocali bla ayere ka che be ka kuma yoro mina kale tede ko malika dudu ale te quoi ale te ka den deli war la quoi kale te ale te fo yala ko moi je suis pour rien comme malika dudu o le ka fima fraka aka malika quoi donc voilà pourquoi nous refondons malika ka ayere aka bo ka honneur sauver fima me mana ko mina aka toko takabo aka malika bo toko ka
N'a a fɔtɔrɔ ko mande sorcière a ka koyi. Donc nous refondons Malika en te fait que kokoro la bli. Je veux pas rentrer dans ces histoires là encore. Abe barake I bolo kay c'est kay. Et rebe dan dongo do vidéo ba kala barati la soufra klega ni te Facebook ka ibe TikTok sanfla la ibe vidéo direct la. Nere bunda ko jagi be direct ke ngui. Dore ga fen kam tike ka chima. Hein? Et son barama et dans les batra de soufra klega et dans nos sokono. Ni mo mo arnake ebe muneke. Ayoye ko doga dose ba golo ayoye abe baga doma na ma baga jelima abe baga modo ma jamana konnana. Voilà pourquoi j'avais dit à l'Imatoula, méfie-toi d'elle. Méfie-toi d'elle. Mouronyana mateni bi mouronyana mateni. Mouron djenyogonte srantre deni. Akaduguni srantre. Kafir dengolole. Hein? Mo kabago dendangu. Awu sega bambarama tugo de kaou da sokonan. Ebumbe so de sara ete barake. Ah, e bloqué be bonara madon ko ramadon te ka ko kalama e dalundo français be ba kalama ite barla ibe kile sokono nanai idenwa wari mimbe di dewni idemunu bi bolo ikelo ka sokono na fanya mo dena wari minu be dola o wari di ere ko be hina ka dabla donc sisano togo yati bolo sisano sunguru ba o te marti fa faibli metere iba ese sisano kibe musomanu de arnake ni ay fembe musomanu munu bolo. Il va faut que vous l'arnaquez. Kebna jamana ko nettoyer. Et quand jamana ko ga nettoyer, ne balma ke ne balma muso. Est-ce qu'on réfléchit comment? En cas ça, on réfléchit comment? Nous faina jamana nettoyer folo, ay porno tike folo. Ina fo fragela, porno city. City là en tant que demisani ita e fiu. Ay o tike folo. Ay porno tige jamana konnana porno tise ka lay téléphone konnana o kele flana ay barsouti aka batouti batire ni foi kana e bomoi ay beti no de karay ay sungurba be dabla sa kamalimba be dabla sa ah kebe sungurba ko kele la ko ne sungurba ko kele ate kayro fanyana ngome hein Ibika janaba diela arnaquer de Kebe sungruba kelela. Nyorofo wallahi balma musu nete jigi filmana malika ka filmana mais nebe jigi awdela mo munu wardi kaba nte jigi ulla ko ji bonenti se kache ay wardi c'est bon ji bonenti se kache mais mo fe be na blé ko nunu mine yi arnaqué wallahi ni ari un centime di ni danga toyma billahi fima ka fusan ayelma ko wolon fla ka fusan wa net de jigi fima na ne jigi la wante ya fima fu jem fra lara kan billahi mo sika na centime ndama ko aya fayna a photo mi mabulu kaka bla fen babulu kaka bebla mo sika na photo chuma aka emissaire mana se mo fe makaka photo chuma aka na photo chire aka na fuire chi ta musulmanu photo télé et bloqué mo photo ta par exemple n'importe tu peux avoir la photo n'importe où quand mo photo ta doro kano ulu ira mo la ko ni metano karama don to koche kasoro nte c'est pas la peine. Balmao ala kambe sabama opi nyorofo fima isungruba dengolele nyorofo yenyeben la eteno don wallahi tu me vois mais tu me connais pas fima niga emiseru yo useram fanama nyuye uye vokali chima nyekuma mi mfunyana nga vokali laba yarabe do kono re mu fanini mu banini ni ala ta de funyana mbadon aru yere anama en conscience ou beta sigi ka miri ou yere ba don a tiens la ni chenyo kuma mi fo fima ite srang manka Jembe suraka mana kuna ka jola ni ruwa
hein. Et puis donc il veut faire gagner Dani fana bla ɲɔgɔn quoi. Wallahi était ne don mais on fiana yaro nen Dani ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ mais me kuma mais c'est mieux seulement i ka taa Dani ɲininka wallahi a ma deli ka ɲɛ dɛ mais a b'a fɔ ɲɛna hali kuma to la a b'a fɔ ɲɛna n ye mɔgɔ nasugu min i ka émissaire bɛ Dani ka photo ci ne ma manamanakanw ni fɛnw ah tano ini da ani Dani fana kun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɛ ka kuma bɔ ne da ne ka kuma dɔw fɔ quoi e ni jɔn de ma kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi kɔnɔ maliyɛn cɛ bɛ e ni mɔgɔ min ma tɛmɛ a kan ah i ni Siko bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni Siko terikɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ e ɲɔgɔnna woloso den e ɲɔgɔnna sunguruba den n'o fɔ yan nɔ n ko o tɛ wolo Mali kɔnɔ yaro a n'a ma conscience e bɛ ka musoman minnu photo yira bi fo ka diɲɛ wuli olu tɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni cɛ ka tila ka bɔ ni cɛ terikɛ a bi hɔrɔn t'o kɛ bilahi e ni Siko bɛ ka bɔ i ni Siko terikɛ bɛ ka bɔ n'o de fɔ i tɛna ne bila foyi la ko ne bɛn'o fɔ Dani ma e tɛ ne dɔn mais Dani bɛ ne dɔn donc i ka émissaire échouera i tɛ ne dɔn wallahi ma fɛn f'u yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ u ma somina u ma foyi n y'a f'u ɲɛna de dɔrɔn u nana ka question de poser mun dɔrɔn u bɛ fɛ ka kuma sɔrɔ n da walasi u ka se k'o vocal transférer ma mais e tɛ ne dɔn ma sœur hadamaden n y'o de fɔ n ko c'est la cerveau donc ne balimaw a bɛ ka nin mɔgɔ fɛn fɛn publier a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la u bɛɛ su ninnu su ka fisa ni e ɲɛnama ye wallahi ninnu ma tɛrɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ Malika ka finma fo ka diɲɛ wuli bilahi e tɛ la yɛrɛ i bɛ ka musomanin fɛn fɛn filmer u bɛɛ su ka fisa ni e ɲɛnama ye n'o ye fɔ n ko mun de b'e kɔrɔ ha kolokuru ni falaka mun bɛ a tɔ tora mun ye kolokuru ani falaka ah Allah damu dasulle kɛrɛfɛ sima silamɛ sogo sima ko ala kana haramu don ani falenw cɛ bon j'ai dit ça seulement comme ça sinon je suis mineur pour vous dire seulement Fima tu te fatigues wallahi balimakɛ ka kuma do ayi i bɛ nin dabila wallahi sema ko tɛ i bɛ nin dabila i ye wari min kɔni sɔrɔ o y'i garisigɛ a wari dun a wari ta i ka don jahanaba den na i ka nin kalo sara in taga location i ka appartement location sara n'a ye wari in don i jahanaba den na c'est pas la peine c'est pas la peine balimaw ni n'o kun do mais n bɛna video tɔn kɛ video kunkurunin ye k'a bila a bɛɛ lajɛlen bɛna sɛbɛnni ninnu ye a bɛna fɛn ninnu bɛɛ vocal min bɛ yen n bɛ vocal yɛrɛ fana fara a kan a bɛ cɛ ka kuma mɛn a bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la i m'a ye n ko n bɛ video kɛ kunkurunin yɛrɛ de k'a bila mais ni n kun y'a kɛ a kun bɛ janya quoi parce que ni video tɛmɛna 10 minutes kan a tɛ se ka bila Facebook sanfɛ voilà pourquoi n y'i jɔ n ka direct kɛ ka essayer ka kuma caman fɔ a kɔnɔna na donc c'était ça ma sungurubaya tɛ kɛlɛ ne balimakɛ ne balimamuso sungurubaya tɛ kɛlɛ tan e bɛ jɛnɛya kɛ nin b'a kɛ a ye sabali n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɔw wayiba i yɛrɛ ta bɔ kɛ i k'a yira han i yɛrɛ ta bɔ i k'a yira sinon Maye Watara ninnu dalen filɛ yen han e kelen de ye cɛ n ko kabako don ka Mali la wallahi Mali y'a dan ye bilahi Mali y'a dan ye dɛ e kelen de ye cɛ Maye Watara n'a ɲɔgɔnna caman cɛ hɔrɔnw bɛ yen han ko muso ko muso dɔ taara cɛ dɔ minɛ a furumuso la ayi est-ce que muso taara so ka taa cɛ sama ni ma ni ɲɔgɔnna manamanakanw de ye quoi muso taara so ka taa cɛ sama han o tuma maintenant cɛ min bɛ ka bɔ ni muso furulen ye dun Congo filɛ nin ye Congo ta cɛnnen tɛ n'o de ye Congo Brazzaville yan nɔ
hein ou te kile ka mo cɛw muso t'u le dɛ cɛw de bɛ muso darakiw la ni fɛn bɛ mɔgɔ min kun ka tɛmɛ min kan o bɛ muso darakiw la yan nɔ a tɛ manamana kan fɔ dabila wa a ko muso bɛ ka bɔ ni cɛw ye i b'i ka arnaqueur denya la i bɛ bɔ k'i bɛ manamana kan fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna c'est pas la peine ça fait trop rire quoi vraiment ça fait trop rire muso mata do mɔgɔ si kan k'i sama jagoya k'i ka bɔ muso taara do cɛ ɲumɛn ka f'i ka du kɔnɔna na k'i sama k'i ka bɔ n ko a nɛgɛ de b'a bila la han aw nɛgɛ de tɛ a bila la wa aw nɛgɛ de t'a sama ka taa sungurubaso la wa sinon ni mɔgɔ ma bɔ sunguruba n'a ka sungurubaya i t'i yɛrɛ ɲini han bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnkɛla tɛ k'i sen fila de bɛ duguma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna sunguruba tɛ i ɲɛ bɛ cɛ de la kɛ han musow ma taa mɔgɔ si sama u ka so a ye fara ka mɔgɔw photo publier n'importe comment wa n y'o de fɔ mori min ko dugu ka ci a tɛ f'i yɛrɛ n'i ka walan kɔrɔ e min bɛ ka soutenir bêtise in na ayiwa balimamuso b'i bolo dɔgɔmuso b'i bolo woloba b'i bolo an ka sigi an ka lajɛ parce que kwari n'i ye tile yira dɔw la u b'a fɔ ko ayi k'olu ɲɛ t'a la u b'a fɔ ko kalo don sinon bibi in na bongo kɔnɔna na a dogolen tɛ mɔgɔ la a dogolen don mɔgɔ la e de bɛna wuli k'e bɛ dɔw photo ta ja i bɛ ka mɔgɔninfinw de arnaquer k'e b'olu photo ta k'e b'olu publier k'olu bɛ sungurubaya la a bɔra tan ka donna tan mɔgɔ minnu su ka fisa ni ɲɛnama ye han maliyɛn video manamanakan ani burujali ani ka mɔgɔw ka vie halakitɔla ye mais si tɛ fɛ a ka se yɛrɛ ma e ka nin ye nin ka vie bɛ ka détruire nin ta bɛ ka tiɲɛ o de ka di bɛɛ jama bɛna jama b'i la ye mais kuma ɲɛnaba bɛ min na ayi quand tu parles de leçons de morale ou bɛ ka tiɲɛ fɔ non on s'en fout de toi mais manamanakan ni burujali ni hadamadenw bɛ ka wɛba yɔrɔ min na c'est là où tu vois des gens c'est là où tu vois des gens sont en train de soutenir des bêtises k'aw bɛ bêtise kɛlɛ kɛ posez-vous la question n'a sɔrɔ ko an bɛ planète kɛlɛ yɛrɛ kan yɛrɛ han a tɛ manamanakan fɔ dabila ka bɔ mɔgɔw kunna e wolola ka sungurubaya to i bɛ sa k'a to yen i bamuso wolola k'a to yen i fa wolola k'a to yen o bɛ sa k'a to yen a b'a ka arnaqueur denya la ko e bɛ sunguruba ko kɛlɛ la ni sunguruba ko kɛlɛ b'i ma taga dɔrɔn jigin Mali la kɛ jigin Mali la ka taa barisow ni boîtew ci han i ka dulɔ feere yɔrɔ datugu ni yɛrɛ mun manamanakan ye a bɛ tila tuguni k'a b'u soutenir o bêtise la sunguruba ka dabila Mali la yɔrɔnin kelen don ɲɛ tugu ka yɛlɛ don Mayi Watara ka kuma ɲɛ tugu ka yɛlɛ a ye bariw ni dulɔsow ni boîtew ci kɛ n'a y'o kɛ dulɔ de ye dulɔ de ye fɛn jugu bɛɛ fa n'a ba ye ne bɛna bɔ k'a bɛna manamanakanw ni fɛn fɔ k'a bɛ to o soutenir la n bɛ cɛ fugari dɔw ye cɛkɔrɔba nantankolon dɔw ko nin bɛ ka kɛlɛ nobile de kɛ a bɛ ka mun kɛlɛ nobile kɛ ça va pas dans ta tête ou quoi hein bi Haidara ni karamɔgɔ bila wajuli la jamana kɔnɔna na e cɛkɔrɔba lankolon jeune lankolon i b'a dɔn jeune ninnu ta ne tɛ kuma olu fɛ yɔrɔ o de la ɲɛ b'o dɔn ko jeune dɔ bɔra k'a bɛna kɛcɛkan ni fɛn fɛn ka video kɔnɔna na a bɛ boîte kɔnɔnaw na n taara ka don a ka photo kɔnɔna na n y'o de fɔ n ka fɛngɛni na n b'i photo bila la o n bɛ yira diɲɛ na n'a y'a sɔrɔ ko ka hadamaden yira diɲɛ na n'a y'a sɔrɔ a ka jugu ou n'a ma jugu mon frère n bɛ tila k'e yira diɲɛ na diɲɛ bɛɛ bɛ e ye yarɔ i fiancélen don muso b'i bolo dɛ mais i bɛna ye muso bɛna manifester cogoya min na mais mɔgɔdenw n'a sɔrɔ ko ka hadamaden wɛba ko fɛn ɲuman de don ou ni fɛn ɲuman tɛ tu vas connaître ça
ebe boîte kɔnɔna na hali n'i y'a ye foire ase kɔnɔna na ye hein n'o de fɔ n ko anw y'an si bɛɛ kɛ yen ase kɔnɔna na ye n'i sigilen ye dɔrɔn 4h du matin 3h du matin awɔ ase kɔnɔna na n'i sigilen a dumuni kunna dɔrɔn n y'a dɔn k'i bɛ yɔrɔ min na e bɛna mun e de bɛna k'e bɛ finman dɛmɛ nin bêtise in kan k'a sɔrɔ a bɛ foire den wololen i b'a fɔ k'e ma deli ka e tɛ sunguruba ta k'a sɔrɔ i yɛrɛ a si yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na baara t'a la sunguruba ta kɔ non maliyɛn kabako ye dɛ bilahi n ko ma maliyɛn ɲɔgɔnna ye bilahi a ka hakɛ to kuma in fɔli la mais bilahi c'est la vérité hein denmisɛnnin ninnu ta jeune plein jeune ninnu ta ayi aw ta de dusukasi bɛ na quoi non cɛkɔrɔba ninnu ta waajuli bɛ k'a la o i yɛrɛ b'a ye ni waajuli sera jɛnɛya yɔrɔ ni waajuli sera jɛnɛya yɔrɔ ma i yɛrɛ b'a ye fu b'o presse u bɛ sina k'o yɔrɔnin tɛmɛ ka sina k'o bila ɲɛfɛla la u tɛ fɛ ka jɛnɛya yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ mɛn a tulo la aw tɛ fɛ ka jɛnɛya yɛrɛ waajuli yɛrɛ mɛn a tulo la aw dun bɛna jɔ réseau sanfɛ k'a bɛna bataraden k'a fɔ finman bɛ tan a bɔra tan a donna tan o hein jɔn de tɛ jɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn de mari dun bɛ ka kuma kɔri hɛrɛ dun an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi aw tɛ waajuli yɛrɛ lamɛn yɛrɛ a jɛnɛya ko kuma yɛrɛ a tɛ fɛ a k'a mɛn a tulo yɛrɛ la a ka hakɛ to a tɛ n kana don mɔgɔw gasi la mais cɛ ka kuma yɔrɔ bɛ yɔrɔ la yan nɔ waajuli kuma yɛrɛ i t'o mɛn misiri kɔnɔ koyi n'o fɔ n ko ko yan nɔ alimami minɛna muso kan fo k'a bolo kari yan nɔ donc maliyɛnw a ye sabali a ye an ka hypocrisia dabila bilahi an ka hypocrisia dabila nafa foyi de t'a la bilahi k'i ɲɔgɔnna dɔ ye ko ka lanjaba e ka lanjaba mais ne y'o de fɔ n ko mon frère j'arrive e kɔni e bɛ wayiba n'a sɔrɔ wayibali n'a sɔrɔ a ka ɲi ou n'a man ɲi n'a sɔrɔ ko ka mɔgɔw wayiba diɲɛ kɔnɔ ko ja b'a la e bɛna dɔn n'a sɔrɔ ja b'a la ni ja t'a la mais Ouattara ka kuma don n y'a mɛn muso b'i cɛ minɛ la muso b'i cɛ minɛ la cɛ ka kuma i ma si cɛ minɛ cogo de la so kɔnɔ dɛ han sinon n'i y'i cɛ minɛ so kɔnɔ ka ɲa i cɛ bɛ bɔ kɛnɛma ka taa mun ɲini han mais Ouattara m'o kɛ a video kunkurunin kun tɛ ka yala fan bɛɛ i m'i cɛ yɛrɛ minɛ dɛ k'a ni cɛ furulen bɛ ɲɔgɔn fɛ ayi muso min bɛ so kɔnɔ na i ma si ta minɛ cogo de la sinon ni seri cɛ minɛ cogo la a tɛ kɛnɛmana yɛrɛ a ɲɛ la yɛrɛ aw cɛ de bɛ bɔ k'u sɛgɛrɛ o sinon muso tɛna so kana cɛ wolo e cɛ de ɲɛ bɔra fɛ a y'a ka numéro minɛ siradan kun na e cɛ de y'a ye réseau la a y'a ka numéro minɛ a ye cɛ jagoya muso ye cɛ jagoya k'a k'a ka numéro d'a ma wa a tɛ manamanakan fɔ dabila wa hypocrisie view ni fɛnw na k'a bɔra tan a donna tan cɛkɔrɔba lankolon fara jeune bâtardw kan balimaw o de kun don n bɛ tila ka video in n b'a dilan k'a bila a bɛɛ lajɛlen bɛna ye o la a bɛna fɛn caman faamu ko in na denni arnaqueur den wololen de don